watoto wetu. Wakati watoto wanaendelea kucheza, tutakuwa na kikundi cha njuga kitasogea na tutaendelea hivyo, ila naomba wazazi, zawadi zote tunatoa hapa. Kama una zawadi za washangwewa, tunaomba uandae na zawadi hizo ziwe na majina tafadhali. Zawadi zote tunazitoa hapa, na wale wapokea zawadi, wale masista walioandaliwa wawe tayari. Tutafanya haraka kwa ajili ya kutoa zawadi. Kwa hiyo tunaomba wazazi na wenye zawadi